हाँ आपण पुओ बोधे पुओ झील दी जाओ समस्ते आप देखते आम चैनल देखते जाओ यात्रा जगत महान तरह ना एत सुंदर भाव में आपको बहुत सारा भल पावा दौले बाबा धवलेश्वर पीठर केमती कौन लगुच बाबा विषय कौन कहते आम कह आसबू धवलेश्वर कह प्रत्यक्ष ठाकुर जमी आम आखंडलमणि बालेश्वर भी कटक सेमती बाबा धवलेश्वर प्रत्यक्ष महिमा बहुत भक्त मैंने आसतु ये बाबा आशीर्वाद पाई जाती आम भी मोर सौभाग्य नाना जो आम ये आसलु पुणी के आसबू से अपेक्षा ठाकुर आशीर्वाद आपणकर बहुत उत्तर उत्तर कामना करवा सहित अभिनय आगे समस्त मनस्कामना कले आम शेष समय आसला एत दिन समस्त धवलेश्वर पूजक समिति नाना माने आपण को पूर्ण आशीर्वाद आपण को घंटगड़ी रखना गले बाबा धवलेश्वर समस्त को घंटगड़ी रखि था तांकर जे आमर दैतारी भाईना वरिष्ठ कलाकार कहे यात्रा दुनिया टाइगर निश्चित तांकर जो कलाकार जीवन उत्तर उत्तर करतु धवलेश्वर आम मनस्कामना करूँ प्रार्थना करूँ दीर्घायु कामना करूँ केमती चलपथ सुदृढ़ रही था यात्रा जीवन जारी रखि था समस्त दर्शक अभिनय दर्शक मुग्ध कर निश्चित पूर्ण आशीर्वाद ये कोणार्क गणनाट्य निश्चय आग को जाऊ तेणु समस्ते भल पाइबा दिंतु कोणार्क गणनाट्य को जी विशेष कहा आमर जो आंकरिंग कर कृष्ण कुमार निश्चित से गोटे भल व्यक्ति दीर्घायु कामना करुँ केमती से जो आंकरिक जीवन आहरी उत्पन्न करूँ प्रशंसा करूँ कैमेरा सम्मुख नंदा दुई नंदा टी मुंड पर हाथ रखु ना जय बाबा धवलेश्वर जय जय बाबा धवलेश्वर जय बहुत भल लगुच दैतर को पाखे पाखे पाई आम खुशी लगुच पूरा से पंडा से ब्राह्मण से पूजक बेश आसते भगवान आयुष दे था यात्रा जगत ना आशीर्वाद निहाती समस्त हरिबोल कहते बहुत धन्यवाद निहाती निहाती बाबा जय जगन्नाथ भल अच्छी आमर थिले बा धवलेश्वर आम जीवु टांगी कटक टांगी धवलेश्वर समस्त को घंट घोड़े रखु जगतर कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिन समस्ते दर्शन करूँ निश्चित भाव में आसिकी आउ बाबा धवलेश्वर पीठ को आसिकी गोटे देह भर गोटे अलग प्रकार गोटे शिहरण खेलला बेल लगे निहाती भाव आपण मैंने जो दर्शन करेंगे तो जापारे बहुत भल ना सिद्धर भाई केमती लगुच बाबा पीठ को आसला आगुरी तो बहुत थर आसुँच कितु बोधे आम ब्लग्स प्रथम थर सेयार कर जी आमर धवलेश्वर पूजक कमिटीर जड़े वरिष्ठ कर्मकर्ता थे कीर्ति नना जहाँ निक नेम नंदा नना नाम परिचित थे जे आमको नहीं विशेषकर आसते मंदिर यही परिसर मंदिर प्रांगण बुलेकी बाबांकर अनेक रहस्य विषय कहले अनेक रहस्य शुणी बहुत खुशी लगिला आ झुलापोल ओडिशार गोटे मात्र झुलापोल आपण मैंने जदि देखी बर्तमान आउ जड़े नना को आम साक्षात कर परिचय दिंतु प्रभु जय धवलेश्वर परिचय कौन आम हूँ तार सेवाकारी आमर परिचय आम तार परिचय हूँ केवल गोटे परिचय हूँ आम हूँ तार निजक केते धन्य मन कर प्रभुंकर काम निजक माने सब टाइम दे पारछंती आ नियोजित कर निजक नहीं समय तो दे पारनी कारण मोर जो प्रोफेशन टी हूँ अलग मु मेडिसिन लाइन रे मैनेजर अच्छी किंतु गोटे जिनस कहि आमर को माने जन्मर सुकृतरू तार सेवाकारी होइछु हूँ आम गोटे बड़ भाग्यर कथा नले तार सेतिकी नथिले आमे आज सेवाकारी हे पार नथांतु कि तार सेवा करिवार सेतिकी सौभाग्य पाई पार नथांतु जने पूजक हिसाब रे जने टैलेंटेड पर्सन हिसाब रे सोसाइटी को हमर कोन मेसेज दवा पई चाहिबे सोशल मेसेज देखंतु सोशल मेसेज होची भगवान होचंती शिव होचंती पंचतत्वर स्वामी आम शरीर जेमती पंचतत्वर तयारी हिची सेंची पांचटा तत्व होची अग्नि माने ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तेणु जो बर्तमान जो गच्छर जो धीरे धीरे माने विलोप हो आसूची आमर निश्वास केमिति पाइबा गच्छ तो आमको दौची ऑक्सीजन ना तेणु जो ऑक्सीजन टा आमे पाउजे जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड जो खराब गैस ताकू से कन्वर्ट करूची ऑक्सीजन जहाँकि आमे ताकू निश्वास पाइबा आमे जदि से जिंस न करिवा आमे जदि तार रेस्टोरेशन न करिया गच्छर दे विल कम विल बी नो हियर आमको सिलिंडर धरि बुलिया पड़िबो एटा होची आज तेणु समस्त को गोटे जिनस
ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଥିମ୍ କାରଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଗଛ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ତେଣୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବା ସମସ୍ତେ ସେତିକି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ମାନେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠର ମହିମା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କିଏ ଠାକୁର କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଆଉ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କି ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ଖାଇବୁ ଆମକୁ କୀର୍ତ୍ତି ନନା ଆଣିକି ଦେଲେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମୁଁ ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଏତେ ଆଶା ଥିଲା ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଯାହା ହଉ ଆଶା ଫାଇନାଲି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୀର୍ତ୍ତି ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଗ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଖେଚୁରୀ ଜୟ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇବି ହଁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସତ କୁହ ଆଜି ଅନ୍ନ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନନା ଇଏ ଦିନର ଭୋଗ ନା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ବାବା ଖାଇ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିନଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଭୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଧବଳେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜକ ସେଇ ପୂଜକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ଭକ୍ତଙ୍କର କେମିତି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥାନ୍ତି ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଯାଇ ପୂଜା କଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଦରଖାସ୍ତଟି ବୃଷଭ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତମୋଚନ କରିଥାଉ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପୀଠର କେମିତି ନାମକରଣ ହେଉ ବାବାଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଉ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଲୋକମୟ ହେଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱର ଛୁଟି ଆସନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ପାଖାପାଖି ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟସ୍ଥ କାନପୁର ହଁ ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆମେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ରାତିରେ ଦେଖା ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମୁଁ ଦୈତାନନା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଥିଲେ ମାନେ ଅନ୍ନ ଆହାର କରିନଥିଲେ ଭାତ ଖାଇନଥିଲେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଦହି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ନନାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜୟକାର ହଉ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ନନା ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଝୁଲା ପୋଲ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ନନା ମାନେ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନା ମାନେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ନନା ମାନେ ଯିବେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନା ଟୋଟାଲ ଲାଗିଛି 144 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 144 ମରା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ସବୁଦିନ ଗୁରୁଜଟିଆ ଥାନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲ ପାଖରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କେତେ ସମୟ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି 8ଟାରୁ 2ଟା 8ଟାରୁ 2ଟା ଦିନ ସକାଳ 8ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ
कृपा आपणको ऊपर थाउ आपणको परिवार ऊपर थाउ टिके हम प्रसाद आज प्रसाद टी खाइ जन कदली नडिया रहला सीटी हां ने बाबा दर्शन कलु हां कदली दियो दियो कदली कदली बेसी खान तो डायबिटीज मन ना मु मिठा पिठा सब खाऊची श्रीधर भाई को डायबिटीज ना डायबिटीज 120 डायबिटीज आ तुम तो फिर मिठा चिपुड़ी काहे खाऊছো मु तो मिठा सेमती खाइ दिए सतर्कता अवलंबन करू सतर्कता अवलंबन करूছো मु मानुची जे तमे ते भय काहे करूছো आ भय करिबन ना दर्शन सरला परे दैतान्ना आगर जाउछन देखंतु दैतान्न नांगर गाड़ी आमे तांग पछरे अछु श्रीधर भाई जाओ आज ननांग सहित मंदिर माने परिभ्रमण करिवार जो सौभाग्य आजिर मुहूर्त सतरे आम पई अभूला गोटे स्मृति ही रहइबो ना कोन भाई ना कोन श्रीधर भाई बहुत खुशी लागला आज नियादी बाबा आमे शंकरपुर रास्ता रे आसिलु रास्ता एक्चुअली भूली गलु आउ दैतान्ना आमे सांगरे आस्तुलु मंदिर दर्शन सला पर नना सेपटे गले चौद्वार देकी पळै गले हमर टांगी देकी आमे एपडु पळै आसिलु कलिंग छकरु आग्राहाट देकी शंकरपुर देकी बरहमपुर बाहर बरहमपुर सफा कानपुर हाथी मेरे साथी हाथी मेरे साथी हाथी मेरे साथी श्रीधर भाई भाई बहुत बढ़िया रास्ता आम भल रास्ता जाउछे साइड रे काजू बण सुस्वादु भोजन काजू बण काजू हमर कुन्नी सब्सक्राइबर जे तुम ना कोन सौम्या श्रीकृष्ण नायक तुम घर कोठी कटक कटक थैंक यू जय जगन्नाथ खुशी लागुची छुआ मन देखले तुम ना कोन मो ना प्रदीप नायक चैनल देखो केमती लागे यात्रा देखिया पई भल लागे कोन पढुछ कोन मो 4 क्लास पढुछी 4 क्लास तो को स्कूल बापूजी शिक्षा निकेतन हमर भविष्य लक्ष्य कोन एम इन लाइफ भविष्य रे कोन हबो एंती कोन रे ठीक अछि जहा भी हो बाबा धबलेश्वर घंट घोड़े रखंतु विश पे ब्राइट करे ठीक अछि धन्यवाद हां हां ठीक अछि असे आसिले दुई जण आसिले खुशी लागला बाबा धबलेश्वर पीठ रे फ्यूचर उभय ब्राइट हो ठीक अछि गॉड ब्लेस यू बेटा जय जगन्नाथ जय बाबा धबलेश्वर जाओ खुशी लागले छुआ माने मध्य आसिकी कहले अंकल आमे आपन वीडियो देखुची बहुत खुशी लागला।